pre-hospitalization nagpagaan sa pinansyal nga kalisud sa mga usamis noon. Atong dawatan ang report ni Marian Lumapas. Ang Asenso Osamis Pre-Hospitalization and Funeral Services Program usa ka inisyatibo nga gimugna sa Asenso Osamis Administration aron matabangan ang mga residente labi na katong walay medical insurance sama sa PhilHealth nga makaabag sa pag-atiman sa ilang mga gastuhan sa ospital. Kini nga programa nagtinguha nga mapagaan ang pinansyal nga kalisod sa mga pasyente ug ang pamilya matabangan nga makasagubang sa wa gidahom nga gasto ug makalikay sa pagpangutang aron malikayan ang dugang kawaladon. Si Marichu Villaber, 46 anyos ug residente sa Labayan, Osamis City, nangayo og tabang sa Asenso Osamis Administration aron motabangan ang iyang anak nga si Jerlon Villaber, 20 anyos, nga nakonfine sa St. Joseph Hospital tungod sa acute gastroenteritis with moderate dehydration. Daling gilihok ni Marichu ang mga requirements aron nga makaabil sa programa sa Asenso Osamis Pre-Hospitalization alang sa ilang hospital bill nga miabot sa kantidad nga 17,309 pesos nga nakahatag og dakong kabugat sa ilang pinansyal nga kahimtang. Gidugang pa ni Marichu nga lisod ang kahimtang sa ilang pamilya. Siya usara ka labandira ug ang iyang bana usa ka libor. Lisod kaayo makapangita og kabayluan og kwarta ilabi na kung magkinahanglan og dakong kantidad para sa bayronon sa ospital. Nagkuan ko nag-process sa excess bill sa ospital. Dayon ang na-admit sa St. Joseph Hospital, ang na-admit si Jerlon Villaber. Kung ba na libor ra pero open ba? Kana lang ungkol-ungkol bitang nga trabaho. Ako napukoy laundry. Sunod sa pipila ka oras sa iyang paghula, tumang kalipay ang gibati ni Marichu sa diyang gitawag na ang iyang pangalan sa usa ka personnel sa Asenso Osamis team. Diin siya gipahibalo nga gi-zero balance na ang iyang excess bill nga sa unang higayon wala siya napakyas tungod kay nahatagan o kasulbaran ang ilang bayronon sa ospital. Akong ipasalamatan si Governor Henry Waminal, dayon si Congressman Ando Waminal o si Mayor Andy Waminal. Dako pasalamat sa ilang natabang na billing sa hospital. God bless. Sa akong kagalingon, dako jud katabang kay so kad sila nilingkod sa Osamis City, Tibok, Misamis Occidental, dako jud katabang sa bisan na sa estudyante, sa amo apo labar sa healthcare. Kinasingkasing nga gipadangat ni Marichu ang iyang pasalamat kang Governor Henry Waminal, Congressman Ando Waminal ug Mayor Attorney Andy Waminal tungod sa maayong pagdumala sa Asenso Osamis Pre-Hospitalization Program nga padayong naghatag og benepisyo sa mga katawhan sa dakbayan sa Osamis nga nagdawat og lubos-lubos og tinuod nga serbisyo alang sa pag-asenso. Okay ito ko sa ilang pamunuan, smooth and sailing ba? Ug labos sa tanan sa mga atong fees sa Osamis City, dako jud sa katabang. Ako dyan nakita nga sukat papuyo na mo, ako dyan katabang sa tanang katawan sa Osamis. Alang sa Osamis Today, ako si Marian Lumapas. Salamat anang Osamis Today atid kanato, ingon nga serbisyo publiko sa Asenso Osamis News Channel, ubos sa pagdumala sa Asenso Osamis Administration, pinaagi sa lideraton ni Mayor Attorney Henry Indi Waminal Jr.